Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ k'a sɔgɔlen don couverture média bɔlɔlɔ la nin wagati in na a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'aw bɛɛ ye bi tɛnɛndonya septembre kalo tile 20 san 2021 aw denkɛ ani aw balimakɛ de don Abdramane Coulibaly alias Ala Jɔn ka se ka bi cɔrɔnɔ décrypte ka jamukan ka a lawaleya cogoya min na ka sɔrɔ mun fɛ ka d'a kan cɔrɔnɔ a ma yan n'a sɔrɔ a fari man di a la bi o de la ne bɛ a place la yan nɔ aw ni ne an bɛ se ka jɛ ka dugawu k'a ye Ala ka nɔgɔya kɛ ni Ala y'o kɛ a tɛna mɛn aw ni a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a tɛ mɛn bilen yanni an k'an da don an ka sujet bakurubaw la ni o ye sujet fila ye a fɔlɔfɔlɔ o kɛra Kayi mara la i n'a fɔ dɔw ye a image sɔrɔ cogoya min na bɔlɔlɔ siraw kan image in yelen an yɛrɛ fɛnɛ wulila k'an ka investigation kɛ ka boliboliw kɛ ka se ka ɲɛɲini kɛ image dɔ bɛ ka passer bɔlɔlɔ kan an balimamuso dɔ minɛlen bɛ dɔw fɛ ka gosi kosɛbɛ ko subaga don ko in kɛra cogo di a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ni Ala ma basi kɛ an bɛna an da don o de la ka se ka o walawala aw ye cogoya min na an ka sujet filanan o bɛ tali kɛ Faransi ministre des armées ni o ye madame Perle ye an bɛna kuma o fɛnɛ ka visite kan o de hukumu kɔnɔna na n kelen bɛ ka wele bila mɔgɔ min ma o de ye cɔrɔnɔ ka marabolo ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Mamadu Jefaga ye yanni an ka baro daminɛ an b'an ka sponsor officiel fo a fɔlɔfɔlɔ o ye double 70 ye donc ale kɔni tɛ présenter mɔgɔ la bilen boisson énergisante numéro 1 au Mali n'i y'a min ko a bɛ kunkolo dimi misɛnninw ani fatigue a bɛ olu ban a filanan o ye savon dima ye ni an ye o fo an bɛ sɔrɔ ka an ka Yara Wal ni o ye Mali yɛrɛ taji ye ale bɛ maliyɛnw de employé maliyɛn de ta don consommons maliyɛn olu bɛɛ folen kɔfɛ n bɛna kuma di cɔrɔnɔ ka marabolo ɲɛmɔgɔ ma n ka maraka kɛni a k'a ka foli fɔlɔ fɔ jamaw ye yanni an k'an da don kuma bakurubaw la Jefaga i ni su. Nba Ala Jɔn ça va? Ah ça va an famana dɛ. Wa kɛra o ye minɛ. Ok i ka folikan fɔlɔ. Bon yanni ka folikan kɛ n b'i ka kumakan tile fɔlɔ i ko ko i ka maraka kɛni a yirila k'a fɔ ko maraka kɛni tɛ yen maraka fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ye mɔgɔba de ye donc kana n'a fɔ ko maraka kɛni. Ok aw maninkaw anw de ta ye aw ye Ala ye marakaw da mais anw fana ye maninkaw da quoi. Voilà donc n ka foli bɛ a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Folikan kɔfɛ n bɛ a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu sama an ka cɔrɔnɔw ma a bɛ wagati min na i ko sisan a fari man d'a la dɔɔni donc an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka nɔgɔya k'a ye k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko ne yɛrɛ précisément bi ye lundi ye ne fana tun kan ka émission dɔ animer ni bɛɛ b'a dɔn ko o ye live mais n ma se k'a kɛ ka sababuya kɛ n fana fari ɲa man di n na kosɛbɛ nka anw ye marakaw ye an ye gladiateur de donc voilà o kɔni n ma se k'a kɛ donc j'ai jugé nécessaire ka kɛ plateau kan bi ka dugawu kɛ yarabi Ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye merci beaucoup Ala ko o dugawu minɛ Jefaga baroba de bɛ an bolo yan bi o de la an b'a ɲini maliyɛnw fɛ Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan u ka se cogoya min na ka émission in partager ka da kan image bɛ ka boli bɔlɔlɔ siraw fɛ bi
ko in kɛra cogo min an bɛna an da don a la k'a walawala aw ye a sɔrɔla cogo min fo k'a fɔ affaire in bɛ cogoya min na bi ni baasi ma foyi ma kɛ o la an b'a fɔ aw ye aw k'a ka téléphone gɛrɛ aw yɛrɛ la a ye mɔgɔw wele ka na u ka émission in lamɛn u k'a dɔn fɛn min bɛ ka passer Mali kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ hali bi ko min ni a bɛ adamaden ka dignité k'a ta ni k'a bafouer suko ani dugusɛjɛ cɛ Mali kɔnɔ ko de bɛ ka kɛ maliyɛn dɔw la u maliyɛn ɲɔgɔn fɛ a ko hali adamaden i tɛ se k'a ta bilen k'a ɲɛsin baga ma ka d'a kan n'i b'a ko la o hinɛ o bɛ don i la o kojuguba dɔ de bɛ yen min kɛra Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kaye fanfɛla na a sigida dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Kingi ko in ye min sɔrɔ an balimakɛ dɔ don ale tɔgɔ ko Aminata Tarawele mɔgɔ min bɛ yen ko o ye ko in kɛ o de tɔgɔ ye ko Jɛnɛba Kulibali Aminata Tarawele ale cɛ fɛnɛ o tɔgɔ de ye Aruna a yɛrɛ wolofa o fɛnɛ o ye Moriba ye ko kɛra cogo di a y'a lamɛn Aruna muso fɔlɔ de fatura Ala ka hinɛ a la ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen o y'an kɔn kiti min na Ala ka o nɔgɔya an yɛrɛ dun bɛna taa jɛ min na Ala ka o fɛnɛ nɔgɔya Aruna muso fɔlɔ fatulen Aruna ye muso filanan dɔ ta ni o de tɔgɔ ye Aminata Tarawele Aruna muso fɔlɔ in o fatura ka den musoman kelen ka o de to a bolo Aruna yɛrɛ ni ale sigilen do dugu jumɛn de la ale n'a muso in u sigilen do dugu min na o dugu de tɔgɔ ko Nɛma ko in kɛra dugu jumɛn na ni o ye gosili ye an bɛna an da don gosili min na o dugu o de tɔgɔ ko Gede Bibe ko in kɛra o dugu de la Aruna muso fɔlɔ o fatulen ni ka denmuso kelen to a bolo a ye Aminata furu Ala nana Aminata fɛnɛ garizigɛ denmuso fila de la Aruna denmuso fɔlɔ ni o ye a muso fɔlɔ min fatura den ye o muso fɔlɔ in o de nana o denmuso in de nana bana k'a bana kosɛbɛ a fɔra o de la sisan nɔ ko Aruna yɛrɛ y'a den ta ni o ye Aruna Tambura ye ka taga ni den ye an ye dugu min fɔ sisan ni o ye Gide Tembe Grebine Grebine aw ka maraka dugu do e bɛ ɲininka de nkan ka fɛn f'i ɲɛna je faga ko in a juguyara dɛ Grebine Grebine Aruna de ye a denmuso ta ka taa Grebine ko furakɛla dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jinɛtigi de don ni ale tɔgɔ ye Jɛnɛba Kulibali an ye kibaruya min mɛn a talen ni den ye jinɛtigi in fɛ yen ko Aruna yɛrɛ de y'i kanto jinɛtigi ma ko ale kɔni muso filanan min bɛ a kun sisan nɔ ko o ye subaga de ye ko o de bɛ fɛ ka dankari ale denmuso fɔlɔ in ni o ye a muso fɔlɔ min fatura k'a bɛ fɛ ka dankari o de ka den in na ni ka o dun cogoya mun na den in tagara bila Jɛnɛba de fɛ yen nɔ ni o ye Jɛnɛba Kulibali ye walasa a ka den in furakɛ nka a fɔ n bɛ Jɛnɛba ye k'a kɔrɔ ko Aminata Tarawele kɔni ni o ye Aruna Tambura muso filanan ye ko o ye subaga ye ko wa k'a bɛ fɛ ka den in dun an ka ɲɛɲininiw kɔfɛ a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ dɛ ko Aminata yɛrɛ Tarawele a furucɛ ni o ye Aruna Tambura ye ko o de ye kuma in fɔ Jɛnɛba Kulibali ye ni ka taa fɔ ko ale yɛrɛ furumuso ko o de ye subaga ye ko don dɔ la Aminata a bɛ k'a ka sokɔnɔ baaraw kɛ i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min a bɛ kɛ an fɛ yan Mali la cogoya mun na o sokɔnɔ baaraw k'a to o la ko Aruna Tambura a yɛrɛ balimamuso ni o ye Aminata nimɔgɔmuso ye o de tagara ni ka taga bɔ a ye o ye tali min kɛ bɔ a ye k'a y'a kanto o ma ko ni sɔnni yɛrɛ sera n'a tilara ka baaraw la ko a bɛna taga gosili kɛra dugu min na Grebine
ko a bɛna taga bɔ a cɛ denmuso fɔlɔ la ko walasa mɔgɔw kana n'a fɔ ko komi ale den tɛ cɛ denmuso fɔlɔ in ye komi a woloden tɛ ko mɔgɔw kana n'a fɔ ko a tɛ ka sɔn ka taa bɔ den na o kama nka ale kun t'a dɔn k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn dɔ bɛ yen nin nɔ Gerebine Jɛnɛba Kulibali ani a ka mɔgɔw fɛ ale kama a ye taali min kɛ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ den bɛ a kɔ la a ye foli kɛ ni k'a fɔ k'a nana ɲɛ da a den kan ka d'a kan Mali la an kɔni b'a dɔn den kɔni bɛna ba la nka fa de ta ye den ye ko a y'o fɔ yɔrɔ min ko Jɛnɛba n'a ka mɔgɔw wulila k'u y'a minɛ k'u ko e nakun tɛ ka na den fari ɲininka dɛ ko i bɛ fɛ ka n'a lajɛ i ka subagaya ni a effet ni a ɲana ou bien n'a ma ɲa ko kɛra yɔrɔ min u y'u kɛ muso kan dɔrɔn ka ale kɔni ka a jangatali daminɛra depuis o yɔrɔ la k'u y'a bɔgɔ a den ka o foni fɔlɔ k'o bɔ a kɔ la ni ka sɔrɔ k'o sigi kɛrɛfɛ u ye muso in de gosi o la k'a ka di k'a gosi ko parce que k'a cɛ taara fɔ ko subaga don k'a gosi parce que ko se tɛ muso in yɛrɛ wolofa ye k'a gosi ko parce que ko mɔgɔ si tɛ o yɔrɔ la mɔgɔ min bɛ se k'a défend u y'a sɛbɛkɔrɔ gosi u ma dan gosili in ma dɛ u y'a minɛ de k'a kuru k'a da ɲɔgɔn na i b'a fɔ ko tori ja in yɛrɛ juguya kama an tɛna se ka an da don an tɛ se ka a video an tɛ se ka a bɛɛ yira ka d'a kan n'a yirala mɔgɔ dɔw bɛ yen ni olu nana video in ye a bɛ u caman bɔ u cogoya la a kurulen i ko tori u ye ɲininkaliw tɛngu a la sa ko subaga don wa subaga tɛ depuis a b'a fɔ ko subaga tɛ fo a yɛrɛ nana fɔ ko ale ye subaga Jɛfaga ale n'o kɛra i yɛrɛ ye torture mana da i kan k'i bɔgɔ i ɲɛ tɛ tila cogo foyi la i yɛrɛ la Jɛfaga i yɛrɛ fɛnɛ bɛ sɔn k'a fɔ k'i ye subaga ye hali n'i tɛ subaga ye Jɛfaga o gosilenw de kɔnɔna na mɔgɔw ka hakɛ to Jɛfaga u y'a ka fini bɔ a la Jɛfaga fini bɔlen a la jele de tun b'u bolo Jɛfaga dɔw yɛrɛ ko jele in ko jele kalamanba don Jɛfaga mɔgɔw ka hakɛ to nka fini bɔlen a la u ye jele in da a yɔrɔ juguw de la nin de ye Aminata Traoré sɔrɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kingi a bɔlen a cɛ fɛ yen k'a bɛ taa a den lajɛ ni o ye a cɛ muso fɔlɔ den ye Jɛfaga nin gosili nin de y'a sɔrɔ ko ka d'a kan k'a cɛ yɛrɛ taara fɔ ko a ye subaga ye o kɛlen ko Aminata wolofa ni o ye Modibo Traoré ye ale kɔni fɛnɛ wulira o yɔrɔ bɛɛ a taara polisiso la k'a taara kuma lase polisiw ma ko olu ko mais ko nin ko sugu nin bɛ se ka kɛ cogo di a kɛlen ka kuma ɲɛf'u ye polisiw ko k'o tɛ baasi ye ko u bɛna taga Jɛnɛba min ye nin ko in kɛ a n'a ka mɔgɔw u bɛna taa a nɔfɛ Jɛfaga ko polisiw tagara Jɛnɛba nɔfɛ a n'a ka mɔgɔw o kɔfɛ ko u labilara fa kɔni t'a dɔn u labilara cogo min nka an bɛ don min na i ko bi ko bɛ tribunal bolo ko bi de jugement tun kan ka kɛ Aminata Traoré ale kɔni n'a ka mɔgɔw tun yera kɛnɛ kan nka min ye Jɛnɛba Kulibali ye an ka kibaruya minnu fɔra an ye olu ko Jɛnɛba ni a ka mɔgɔ si ma se kɛnɛ kan nka Jɛfaga nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ gosili min dara Aminata kan Jɛfaga lajaba min dara Aminata kan Jɛfaga Aminata banara de an bɛ don min na i ko bi Aminata fa ni o ye Modibo Traoré ye Modibo ko wari tɛ ale kun k'a se cogoya min na a denmuso ka furaw ka olu san walasa ka se ka denmuso in furakɛ Jɛfaga denmuso in kɔni bɛ yen k'u bɛ ka yala yala fura u bɛ ka o de san ni ka o di Aminata Traoré ma an bɛ don min na i ko bi c'est vrai ko bɛ tribunal ka bolo kan nka laɲini dɔ ye jumɛn ye ɲa bɛ se ka kɛ Aminata ma cogo min
je faga aka se Bamako yani no aka se cogo min ka furakɛ o de ye ko ye an bɛɛ kan ka an boli joona joona ka ko min ka ala waleya ka da ka ko Aminata man kɛnɛ a gosira gosi sugo cɛ juguya la jere magara yɔrɔ min na o kɛ man di mɔgɔninfin na je faga k'i tɛ bana yani n ka kuma d'i ma n bɛna fɛtɛn geste numéro bila ni i mɔgɔ min bɛ fɛ ka Aminata dɛmɛ a bɛ dugu min na bi a ka se ka bɔ yen ka na Bamako a ka furakɛliw hukumu kɔnɔna na i bɛ se 00223 92 00 00 08 ni i mɔgɔ bɛ yen ko i bɛ fɛ ka Aminata Traoré dɛmɛ numéro 00223 o ye indicatif ye hakili la kɔfɛ mɔgɔw de bɛ se ka o bila a ɲɛfɛ 92 00 00 08 ni mɔgɔ y'o wele o ni Aïchatou Sanogo bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ ale bɛ se ka explication di u ma cogoya min na ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ Aminata ye o ka se ka o kɛ cogoya min na je faga e yɛrɛ bolo an ka jamana in kɔnɔna na 21e siècle cɛ tɛ nin kɛ muso la dɛ fo muso de bɛ nin kɛ a muso ɲɔgɔn na e bɛ se ka explication jumɛn de di na Bon, Aladjo, merci beaucoup. Je pense que imagine mi muso inga bugoli bela jelen ya réseaux sociaux kan. D'abord ne ya mun kena ala drone ba don e mbesi ka fo ko ala mbe wakati mina ko sisa imagine yere masika bela je ka sababu yake ne imagine ta kalaje dusukasi mba kono sali etisi ka famia ka fo ko harama de mani fimi me atwa ayere bakuna ka fo ko hakili bela jelen da falen do kibisi ka fendo ke ni nyogona wale do ko ka sabati i nyogo manifina sali ayene dabali ban. Au terme qu'on fait, quand j'ai bien regardé la vidéo, j'ai vu que c'est dans le milieu sonique. Nere marakaye, ne maraka denye, mfaye maraka mba maraka. Nisika fon bona be marakaye. Haketo de dogo ko ka numéro fo bamanangana. Koni atigi Mali indégatifu bla ɲɛfɛ ni o ye fu fila ani kɛmɛ ani mugani saba ye. Kɛmɛ fila plutôt ani mugani saba. A bɛ 92 kɛ. Ka fu kɛ 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 ka sɔrɔ ka 8 kɛ hakili la n y'a fɔ ka ɲa je fɛ ka continuer ni ka kuma ye. Voilà, je disais que ne yɛrɛ kelen ka vidéo ye a ye n don kosɛbɛ parce que d'abord n tɛ se ka bila n kunna k'a fɔ ko mɔgɔninfin yɛrɛ bɛ se ka kariya k'a fɔ ko i bɛ nin wale cɛjugu dɔ k'i b'a ta k'a lase i mɔgɔ ɲɔgɔn ma a ye n dabali ban kosɛbɛ n ko ni hali nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn o kɔfɛ n y'a lajɛ k'a dɔn réellement vidéo in kɛra yɔrɔ jumɛn parce que n'i y'a ta k'a lajɛ moi, en fait, j'ai pas été surpris du fait que ni vidéo a kɛra Marakadugu de la quoi. Parce que Aladjo ne vidéo dɔ ye. Ne yɛrɛ ko n bɛna wuli ka jɔ sabati o ko la yɛrɛ. C'est-à-dire o ka jugu ni i ye nin vidéo mun ye a ka jugu n'a ye. Wallahi a ka jugu ni nin ye an balimamuso dɔ de bɛ yen. Et puis u bɛ marakakan de fɔ an balimamuso dɔ de bɛ yen. O ta mɔgɔw ka hakɛ to c'est-à-dire que u b'a minɛ de ka don n'a ye sokɔnɔna la. Cɛw de bɛ taa ja la dɛ. Wa tile. Je fa hali ni ni kamalen wɔrɔ de kun kɛnbɛ ka n tɛ se ka a kuma yɛrɛ fɔ c'est à dire que a vidéo bɛ ne kun o vidéo in bɛ ne kun wa donna nataw la ne ye n kale ko n bɛna wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa ka se ka dɔn dugu mun yɛrɛ don muso in o vidéo dɔ in parce que o tɛ se ka bila réseau kan donc dugu mun yɛrɛ don n b'a laɲini fo ka taa dɔn dugu mun don wa min kan ka wuli ka jɔ de kɛ ka taga fa dugu la Aladjo hali ni n ka nafolo ni n ka fɛn bɛɛ bɛ k'a la n bɛ taga walasa ka se k'a dɔn réellement ko mun kɛra dugu in na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye kabako ko de ye quoi k'a fɔ ko i bɛ se k'i ɲɔgɔn manifin nin yɛrɛ kabako tɛ ko to ye a ko subaga mun b'a jira aw la ko subaga don je faga ko parce que ko cɛ tagara dɔrɔn k'a fɔ ko wayi ko subaga don muso yɛrɛ cɛ taara ko wayi ko subaga de don dɔrɔn u bɛ wuli k'a bugo mun b'a jira olu la ko subaga don mais n'i y'a ta k'a lajɛ an ka milieu sarakole je dirais bien parce que il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya n'i y'a ta k'a lajɛ hali anw yɛrɛ ka maraka milieu la deux fois moi je me rappelle bien quand on était encore petit ni tun taara yen i bɛ nin subaga ko kuma ninnu ni fɛn ninnu de mɛn c'est-à-dire que n'i ye maraka milieu yɛrɛ ta k'a lajɛ bi valeur minnu tun bɛ yen a valeur bɛɛ bɔra yen k'a sababuya kɛ u bɛ nin wale minnu ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'a ye c'est-à-dire ni dɔ b'a fɔ ko dɔ ye subaga ye dɔ b'a fɔ ko dɔ ye mɔgɔ jugu ye dɔ b'a fɔ ko dɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛɲini c'est-à-dire que maa si limanaya yɛrɛ tilalen don u la quoi tellement que limanaya tilalen don u la ko ko n'a waleyara c'est-à-dire u t'a fɔ k'u b'a da ala kan marakaw milieu bɛɛ tɛ dɛ mais a caman bɛ ten de c'est-à-dire que u t'a fɔ k'u b'a da ala kan mais u b'a kɛ maa wɛrɛ de nɔ ye
donc c'est-à-dire ne tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔninfin maa bɛ se ka kariya cogo min na k'a fɔ ko i bɛ taa nin waleya jugu k'a sabati i maaninfin ɲɔgɔn na d'autant plus que cɛ yɛrɛ muso de don a muso filanan de y'a ye o a ko mun ye subaga ale muso filanan don ɔ ni subaga kun don a tun bɛ cɛ yɛrɛ dun a tun tɛ cɛ dun wa ni subaga kun don cɛ ma furu wa ni subaga don ale ma yanni ale k'a furu ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko subaga don wa c'est-à-dire il faut que mɔgɔw ka nin de faamuya u ka bɔ o kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ an ka marakadugu na n'i taara i bɛ taa jinɛtigi caman de sɔrɔ yen i bɛ taa caman de sɔrɔ yen c'est-à-dire moi je n'ai rien contre ces gens-là je n'ai rien contre eux mais il est grand temps que mɔgɔw ka don u hakili la ka bɔ k'a dɔn k'a fɔ ko c'est-à-dire maaninfin k'a fɔ ko kari masina ye subaga ye e m'a ye a bɛ ka maa dun et puis muso yɛrɛ b'a fɔ ko wayi ko muso bɛ tila k'a yira k'a fɔ ko mun yɛrɛ ko wayi k'ale y'a dun ale y'a kɛ tan mais c'est normal. Et puis il faut continuer k'a kɛ parce que munna muso t'o fɔ ala jɔ cɛ o cɛ bɛ yen hali nin ye muso de yan mais hali cɛbakɔrɔ ninnu ye torture min da muso in kan cɛbakɔrɔ n'i y'a torturer tan walahi a bɛ nkalon ta k'a da yɛrɛ la walasa k'i sɔnji la e ɲɛ tɛ ali mɔgɔninfin sous le coup de torture ni a tigi y'a fɔ k'a ye diɲɛ ko o ko kɛ sariya tigilamɔgɔ ni o ye justice ye olu tɛ kala turu o la parce que ni mɔgɔninfin n'i degunna cogo sugu dɔ la tu es obligé n'i bɛ fɛ i ka kisi i kana faga je faga i bɛ kuma bɛɛ fɔ i yɛrɛ ma n bɛna kuma dɔ fɔ peut-être leçon de don a bɛ se ka dɔw layɛlɛ mais yɛlɛko tɛ n bɛ vieux Sumaworo fo Sibiribugu la ani a yɛrɛ dɔgɔnin ni o ye Amara Sumaworo ye ale de la ka baro dɔ fɔ an ye ko Kita je sais que c'est fait pour rire mais a don y'a sɔrɔ an bɛ ka kuma torture kɔlɔlɔ de kan ko polisiw ye dɔ minɛ ko zon don ko a ye Yamasan suɲɛ Jifa ko depuis cɛ ko Yamasan t'a bolo ko polisiw y'a gosili daminɛ Jifa u y'a gosi k'a ka di k'a gosi k'a ma gun ko cɛ ko tiɲɛ na ko Yamasan k'a bɛ n bolo k'a ye n bila ko n b'a labɔ ko polisiw ko k'a bɛ min k'a ko k'a bɛ n poche kɔnɔ donc juste dire que mɔgɔninfin n'i torturé la i bɛ sɔn ka nkalon sugu bɛɛ ta Jifa k'a da i yɛrɛ non mais c'est clair o parce que n'i y'a ta k'a lajɛ muso yɛrɛ ka vidéo in lajɛ dɔrɔn ala jɔ i yɛrɛ b'a la i ni bɛ ka tɔɔrɔ kiminikɔrɔ 2 3 ɲɔgɔn na olu bɛ kɛ e minɛ u bɛ ka baara sugu bɛɛ da i kan hali n'a y'a sɔrɔ i m'a wale kɛ e ka baara bɛ kɛ mun ye ou bien e ka fɛn bɛ kɛ mun ye e bɛ solution de ɲini e bɛ se ka tila cogo min na peut-être que o kɔnɔna la ni muso bolo tellement que torture bɛ dig'a la a bolo n'a y'a fɔ k'a ye subaga ye o bɛ kɛ sababu ye o b'a bila alors que o b'a ka ko tɔ de juguya donc an kɔni franchement ni image yɛrɛ a tɛ se ka tɛmɛ an ka fɛn kan ka sababuya kɛ a cɛ ka juguya ye donc an kɔni bɛ mun laɲini o ye muso yɛrɛ somɔgɔw fana bɛ ka mun laɲini o de ye den fitinin min bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka wulikajɔ mun kɛ ka se ka dɛmɛ las'a ma komi i ye numéro min fɔ u ka o dɛmɛ las'a ma wa o tɛmɛnen kɔfɛ fana maa o maa bɛ yen an ka sariya an ye Mali ye sariya jamana de an ka sariyatigiw bɛ ouverture média lajɛ u b'an lajɛ u b'an ka jɛmukanw lajɛ an b'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa ni affaire in u bɛ se k'u tɛgɛ d'a kan cogo min na pour que justice soit rendue voilà et puis Jifa an bɛ mun ye depuis y'a sɔrɔ an tɛ bɛrɛ bɔ ne hakili la ni subaga bɛ foronto ta furaw de bɛ se k'a la foronto a yɛrɛ bɛ a bɛɛ ɲɛfɔ ko n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ mais ne ma deli k'a ye ko bɔgɔli bɔra a ko la fɔlɔ dɛ ou bien o fana b'a la parce que mɔgɔ tɛ ko bɛɛ réalité dɔn an tɛ se k'a fɔ ko subaga ko ye nkalon ye an tɛ se k'a fɔ ko jinɛko fana ye nkalon ye nka an ye image min tɛmɛtɔ ye min bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ni an tun ma wuli k'an ka ɲɛɲinini kɛ vraiment hali maliyɛnw yɛrɛ tun ka kan ka jigin an na quoi. non siga t'a la siga t'a la ni bɛ k'a f'i ɲɛna n ko o de y'a to n bɛ k'a f'i ɲɛna image dɔ bɛ ne bolo ala jɔn n'an tilala émission na n b'a yir'i la walahi o image ka jugu ni ne ye et je te dis o ko kɛra c'est dans un milieu soninke et puis u bɛ ka marakakan de fɔ de a vidéo bɛ n bolo walahi u bɛ ka mun kɛ muso la o ka jugu ni nin ye nin ta mun bɛ ka kɛ nin na u bɛ ka mun ko o muso la walahi a ka jugu n'a ye u kɛlen don ka muso minɛ de ka don n'a ye so kɔnɔna la kiminikɔrɔ joli joli f'u bɛ banɛni kɛ bamanankan na kiminikɔrɔ joli joli u bɛ muso minɛ mɔgɔw ka hakɛ to c'est à dire que u bɛ muso u bɛ c'est à dire u bɛ ko de tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ dɛ i bɛ tile mun dɔn donc u binn'a kan ka bin muso kan o dɔrɔn tɛ dɛ tilew c'est à dire imagine o de y'a to n ko ne n bɛ ka image bɛ n bolo komi n teri caman bɛ yen minnu bɛ marakaduguw la minnu bɛ maraka région na n bɛ ka essayer k'a cici dɔw ma ni sera ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛna confirmer ye k'a fɔ ko bon ni image min filɛ nin ye a waliyara nin dugu in de la ala jɔn ne bɛ déplacer ka taga ne bɛ taa fo dugu in na ka taa ɲɛ da muso in kan. Jifa k'a fɔ mɔgɔw ye ko ma généraliser an bɛ ka kuma nin ko in de kan an ye marakadugu ta de ye o t'a yira k'a tɛ filadugu la
Non, on m'a généralisé. Il faut que les gens arrêtent de parler. Mais ne te marakaya. Eh, marakade. Ne marakade. Ate n'a fɔ ko maraka la gosi do bien fɛn wɛrɛ mais a kɛra yɔrɔ min ko o ye Kayi mara de. Voilà. Kingi ko a dugu tɔgɔ ko Gerebine. Gerebine. Donc ko o de ye a dugu tɔgɔ ye. Donc n'a ma ɲɛ a kɛra maraka dugu la pour que mɔgɔw k'a dɔn ko kɛra yɔrɔ min on se doit quand même de le dire. Mais k'a fɔ ko i n'a fɔ maraka la gosi o tɛ dɛ. An ma jinɛtigi la gosi kɛ an ma fosi fɛnɛ kɛ. Mais min kɛra ɲɛɲinininw ye min yira an na an ye olu de ɲɛfɔ. Au-delà de tout ça ouverture média dayɛlɛnnen don bɛɛ ye o. Ni o y'a sɔrɔ kuma bɛ Jɛnɛba fɛnɛ ni a ka mɔgɔw fɛ je faga. Yan dayɛlɛnnen don. Non problème foyi t'a la. O tɛ tiɲɛ ye. Sinon Ala jɔn k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko c'est à dire ko an bɛ ka généraliser o kuma tɛ o. Mais moi je suis soninké. Partout où je passe là, ne b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ne ye maraka de ye. N bɛ n disi gosi n'a ye n taara diɲɛ fan o fan n t'a dogo parce que n bɔra olu de la. Maa n'i y'a ye i bɛ maloya n'i bɔra mun na, n'i y'a ye i bɛ maloya a la, c'est que i bɔra maa minnu na olu maa ɲuman de kɛ. Moi je suis fier d'être soninké. Mais n'i ye wale dɔw ye minnu bɛ ka sabati n ka milieu kɔnɔna la fana qui ne sont pas humains. Ala jɔn n tɛ se k'an sigi k'o fana lajɛ ou bien n tɛ se k'a fɔ ko n tɛ dénoncer dɛ. N dun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye wale dɔw ye mun bɛ ka waleya yɔrɔ wɛrɛw la ne de bɛna n sigi ni plateau kelen kan k'a kuma fɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ ne yɛrɛ kan a ka kan a fɔ a mɔgɔw ko ni ko bɛ hali i yɛrɛbakun de kan ko tiɲɛ ko n'a bɛ hali i yɛrɛ kan k'i k'a fɔ. Je faga qui aime bien. Châtie bien. A banna. Voilà. Donc ka tila k'a fɔ mɔgɔw ye an bɛna bɔ o sujet kɔnɔ mais an bɛ segin halisa ka numéro ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni mɔgɔ bɛ yen ko i bɛ fɛ ka Aminata Traoré ka dɛmɛ lase a ma ka da kan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko Aminata banalen don a fakɛ ko a se tɛ ale ye k'a den furakɛ ko ale kɔni bɛ k'a dɛmɛ ni yalayala furaw de ye a tigi bɛ se ka an ka faites un geste numéro wele an bɛ wagati min na i ko bi téléphone bɛ Aïchatou Sanogo bolo o de ye 00223 92 00 0008. O tɛmɛnen ka bɔ yen i n'a fɔ an bɛɛ b'a kalama cogo min an bɛna don an ka deuxième point na ko France ministre des armées a tɔgɔ tɛ Florence Parly de tɛ. Florence Parly. Parly de don wa. Ko Parly de ka d'ale ye. I bɛ sɔrɔ a bɛ Parly de. Je faga ko a tun bɛ Mali la yan nɔ bi. Mais nali min kɛra Mali la o tɛ problème ye dɛ ka da kan nin wagati in na a bɛ i n'a fɔ an ye kuma dɔ mɛn k'a fɔ ko Wagner kan ka na ni o ye société privée Russie dɔ ye. Ni u ka baara kɔni fɛnɛ ye sécurité ni o ye lakana ko waleyabagaw ye a fɔra ko a mɔgɔ dɔw bɛ Centrafrique k'u yɛrɛ taara yen ko u ye waleya ɲuman caman kɛ waleya min y'a to ni Centrafrique yɛrɛ y'a ka an bɛ se k'a fɔ intégrité recouvrer cogoya min na ko o mɔgɔw de ka nali tun fɔra Mali la hakili la a kuma ye ŋunuŋunukan caman wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la nali in ka di minnu ye ani a man di minnu ye nka an bɛ don min na i ko bi u kɔni ma na fɔlɔ ni o hokumu kɔnɔna na parce que an b'a dɔn diɲɛ kɔni bouleversé len don sisan o b'a fɔ le monde est en ébullition grande puissance yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn to yen dɔ bɛ dɔ ka sumarɛ marché minɛ o la an tɛna n da don o la au même moment ni ye géopolitique lajɛ ni France ministre des armées kɔni fɛnɛ nana yan nɔ je faga c'est un signal fort donc a ka nali kɔfɛ ko a ko France tɛ taa yɔrɔ si je faga k'u bɛna san caman kɛ yan yɛrɛ fɛnɛ koyi dɔw dun b'a la ko France tatɔ don et puis ko Wagner fɛnɛ kan ka na i hakilina ye jumɛn ye nin kuma ninnu na le fait que a fɔra ko France tɛ taa u bɛna dɔ fara u ka kɛlɛkɛcɛw kan wa k'u kan ka san caman kɛ yan. Ala jɔn n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ d'abord nin ye dabalibanko de ye parce que dabalibanko don mun na i y'a fɔ cogo min na a bɛ wagati dɔw bɔ an y'a ye nin faransi kelen de wulila k'a jira k'a fɔ ko mun ye olu ka force barikani min ko a b'an ka jamana kɔnɔ ko olu bɛna lajɛ ko san nataw la k'olu bɛna an ka jamana bila o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko mun ye bamaci kelen min n'olu b'a la an ka jamana kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in sera yɔrɔ dɔ la c'est à dire olu bɛna wuli ka jɔ de sabati ka taa ONU yɔrɔ la ka se ka essayer ka dɛmɛ wɛrɛ ɲini jamana wɛrɛw fɛ olu bɛ se ka na olu dɛmɛ cogo min na ni bamaci kelen na parce que ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko i bɛ yɔrɔ min na a bɛ comme a bɛ ɲini ka na olu yɛrɛ dépenser olu bɛɛ kɛra o ko ninnu bɛɛ kɛra an y'a ye wagati min na ni
Assimi n'u y'u ka fɛn kɛ ni CEDEAO mɔgɔw taara ka sanction ta k'a lase anw ma o Faransi kelen bɔra ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye u ka opération conjointe c'est-à-dire u n'an ka mɔgɔw tun bɛ taga kɛlɛ minnu kɛ sur le terrain k'olu bɛna o suspend donc o suspendra mais o bɛɛ kɔfɛ foyi ma bɔ a la o Faransi kelen tilara ka segin a kɔ tuguni maintenant ni min ye nin Wagner ko ye a rumeur de fɔra k'a fɔ ko bon ko rumeur bɛ sen na k'a fɔ ko pourparlers bɛ an ka autorités ko ani Wagner mɔgɔw cɛ o kabiri kumakan in bɔra Mali kɔnɔ Mali ko kan diɲɛma c'est-à-dire bɛɛ lajɛlen ye i hakilinata fɔ n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ dɔw ko a k'a ka kan dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'a man kan mun ye Faransi ye n'olu y'an ka partenaires yɛrɛ an ka jamana la olu y'a yira u ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a fɔ ko nin kɔni ko olu tɛ jɛn n'a ye wa k'olu bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ mun ye nin opération ye a kana se ka waleya an ka jamana kɔnɔna la u ka ministre des affaires étrangères Le Drian Jean-Yves Le Drian y'o kuma fɔ min tun bɛ défense la fan na ministre des affaires la a y'o kuma fɔ k'a fɔ ko non ko c'est-à-dire olu bɛna kɛ cogo bɛɛ la mun ye nin opération ye mun ye k'a fɔ ko an bɛna na wele bila ni mercenaires ma k'u kana na a wagati yɛrɛ u ye kuma caman fɔ pour que ka essayer ka Wagner mɔgɔw yɛrɛ k'u diaboliser pour que maliyɛnw ka se ka ban u la ko maa minnu don mercenaires don n'u nana u bɛna c'est-à-dire u bɛna ka na mɔgɔw exécution de kɛ ko Amnesty International y'a yira k'u ka baara ye mɔgɔ fagaw de ye ko ni ye Centrafrique ta k'a lajɛ k'u ye maa caman faga ye c'est-à-dire u bɛ civils u bɛ exécution kɛ fɛn caman quoi n bɛna kuma d'i ma i b'a continuer sisan pour que k'a yira ko ɲuman kɔni man ca ni mɔgɔ ninnu bɛɛ la Russie fara Faransi kan ye parce que bɛɛ bɛ na ka intérêt de kama o Centrafrique kelen a fɔra ko Faransi binna mineur joli de kan Faransi sɔn a ka ca Mali nord la yan a fɔra k'u binna mineur joli de kan a ka ca diɲɛ faga ne bolo ni mɔgɔ kɔni kan ka leçon di Wagner ma c'est pas la France voilà donc i ma ya c'est-à-dire que u y'a essayer ka o kumaw fɔ an y'a ye tellement que c'est-à-dire ko in digira Faransi la i b'a kalama k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kun nana an ka jamana kɔnɔ wagati dɔ la mun ye Goodluck Jonathan ye tun nana ka na kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ n'an ka autorités cɛ walasa u ka se k'a lajɛ ko transition in k'a tɔ tora mun ye u ka se ka kuma ɲɔgɔn kɔfɛ an y'a ye u ka ɲɔgɔn ye mun kɛra ni Goodluck Jonathan taara ka taa ɲɛfɔli k'u ye u y'a yira u ka kɔrɔfɔli la k'a fɔ ko mun ye partenaires ye ko an kana wele bila u ma mais o de ye ne dabali ban et puis mun ye ne dabali ban tuguni ni Faransi kelen olu bɛ de b'a fɔ ko wayi ko anw kana a man kan anw ni Wagner mɔgɔw c'est-à-dire que an ka accord dɔ sɔrɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ mais ce que ils oublient nous sommes un état souverain ou on n'est pas un état souverain le Mali est un état souverain anw bɛ se ka wuli c'est-à-dire anw b'a a droit bɛ anw bolo k'a fɔ ko ka wele bila maa kana an ka jamana kɔnɔ mun ka di anw ye o ye kelen ye a filanan Faransi yɛrɛ bɛ ka nin kɔrɔfɔ minnu fɔ ala jɔn n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi y'a yira k'a fɔ ko hali Mali autorités hali n'i ye Faransi yɛrɛ bila Mali autorités la autorités place la par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ nin wagati in na anw de bɛ c'est-à-dire faiblesse bɛ anw de kan parce que degun bɛ anw de kan se tɛ anw de ye nin wagati in na ka se ka Bamaci kɛlɛ ban ni u ye Faransi bila anw nɔ la k'anw bila Faransi nɔ la degun mun b'u kan san 7 san 8 kɔfɛ an ka présence olu ka territoire la an tagakun dɔw kun tɛ dɔwɛrɛ Bamaci kɛlɛ pour que ka se k'a kɛlɛ ala jɔn san 8 kɔfɛ n'an tun ma se ka nɔ bɔ soit u b'a fɔ an ye k'an ka taga ou bien u bɛ wele bila maa wɛrɛ ma u kana ka se ka olu bɔ bolo la an bɛ ka o de waleya o d'autant plus que Faransi y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛna na ka taga ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ n'olu taara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an y'a ye jamana dɔ la par exemple Afghanistan lajɛ États-Unis tun bɛ o yabɛlɛ Américains tun tɛ yan don min na Américains taara ka bɔ yen talibanw ye mun kɛ donc an m'an sigi fo Faransi ka taga donc ni Faransi taara wagati min na c'est-à-dire an bɛna wele bila maa wɛrɛ ma k'u kana anw dɛmɛ k'an ka kɛlɛ kɛ o bɛ kɛ wagati min na o b'a sɔrɔ fanga yɛrɛ tɛ anw bolo bilen donc Bamaciw bɛna ka na se anw na donc c'est pourquoi an ka autorités ye wulikajɔ kɛ walasa u bɛ se ka wele bila maa dɔw ma maa mun n'a bɛ se ka kɛ sababu ye c'est-à-dire que ka an bɔ degun na ala jɔn donc n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi yɛrɛ ye nin kuma fɔ c'est-à-dire a b'a yira ne la le fait que François Parly yɛrɛ nana Mali la a ye fɛn caman de yira ne la Florence Parly a nalen jamana la Mali kɔnɔ nin cogoya in na a diyara ne ye a ye fɛn dɔ yira ne la c'est-à-dire que a y'a yira n na k'a fɔ ko autorité minnu b'an bolo an bɛ se k'an jigi da u kan parce que fɔlɔfɔlɔ la n'i kun y'a ta k'a lajɛ hali ni discours dɔw kun tɛnina anw ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma dɔw fɔ mun man di Faransi ye i b'a ye tile 2 kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ Macron bɛ wele bila an ka président ma k'u ka n'u expliquer u bɛ taa Champs-Élysées la u bɛ t'u expliquer donc o kuma néocolonialisme mais o de kun do hali tile 2 a banna sisan mais an y'a ye o ka IBK to yan wagati min na IBK kun bɛ fanga la wagati min na hali ni IBK ninnu kun ye discours dɔ tenir discours mun n'a bɛ taga à l'encontre de la France an b'a ye 2 jours après IBK bɛ vol ta a bɛ taa France donc k'a b'u wele à travers a b'u wele de k'u ka taga ko à travers les médias voilà donc u bɛ taa ils partent là-bas pour s'expliquer
donc olu de tun bɛ ingérence de tun bɛ c'est à dire que Faransi ko ko n'a bɛ wale an ka hali décision yɛrɛ an tɛ se ka décision ta donc n bɛna nin yɔrɔnin min ye ka nin yɔrɔ in datugu c'est à dire ni n ko ko ni u ka ministre ka wulikajɔ ka na nin na a bɛ jigitigi c'est à dire a bɛ jigi sigi ko yira maliyɛnw na mun na nin b'a yira anw na k'a fɔ ko autorité minnu b'an bolo u jɔlen don u jɔyɔrɔ la wa u bɛ k'a yira Faransi la k'a fɔ ko an ka souveraineté min b'an bolo an ka indépendance min bɛ anw bolo ko a indépendance wagati dɔ sera an k'a don ba la c'est vrai que la France est là an ka partenaires de don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw nana anw ka jamana kɔnɔ ka na anw dɛmɛ de walasa ka se ka degun b'an kun n'a ma se k'a kɛ anw bɛ wele bila mɔgɔw ma nous sommes dans notre droit anw de ka territoire don Faransi ka territoire tɛ a ka d'an ɲɛ an ni mɔgɔ ka coopérer an n'aw coopérer la est ce que mɔgɔw de y'anw tɛgɛ tɔrɔmi k'a fɔ k'an ka coopération ta ni Faransi cɛ non don min an bɛ taa Faransi nɔfɛ c'est vrai qu'on était dans des difficultés mais on les a fait appel pour que u kana an dɛmɛ de maintenant après la coopération c'est-à-dire 8 ans de présence aw ma se ka nɔ bɔ mais l'État ne fait d'ailleurs que se dégrader mais don o don ni dɔ ma fara k'a yɛrɛ dɔ ma bɔ a la ni e k'a jateminɛ k'a lajɛ wagati min na Faransi tun bɛ na ni tun ye Mali ta k'a lajɛ à l'époque 8 régions du Mali région minnu tun occupé don o tun ye région 3 de kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko région tɔw bɛɛ u y'u bɛɛ récupérer mais u taara daga siri Kidali u taar'u da Kidali fɛn la maa si tɛ autorité tɛ don Kidali foyi tɛ don Kidali min ye Bamaji kelen a bɛ ka yakubaya an nana ye k'an to nord la u nan'u yɛrɛ sɔrɔ centre la bi e bɛ se ka région jumɛn de fɔ Mali kɔnɔna la ko degun tɛ région min na o région tɛ o degun b'a bɛɛ kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw de bɛ ka sa civils bɛ ka sa anw na militaires bɛ ka sa anw na donc an ka autorités maa minnu bɛ ka anw dɛmɛ d'autant plus que olu bɛ ka anw menacer k'a yira an na k'a fɔ ko don n'a nataw la k'olu bɛ taga ka bɔ an ka jamana la donc an ka autorités b'u jɔ de fɛ ka wuli ka jɔ kɛ walasa u ka maa dɔ ɲini olu tagalen kɔfɛ maa mun bɛ se ka na an bɔ c'est à dire k'an dɛmɛ walasa ka se ka anw ka kɛlɛ k'a ban bolo donc ni n'an ka autorités u bɛ ka taga nin tagabolo mun kan nin b'a yira an na d'abord k'a yira k'a fɔ ko Assimi ninnu nana k'a yira Faransi la k'a fɔ ko u y'an ka partenaires ye nka décision u ta tɛ anw ka jamana c'est à dire que décision a bɛ bɔ anw de la an ka partenariat fana an bɛ partenariat kɛ ni maa ye maa mun ni a ka di anw ye donc a man kan c'est à dire que aw k'a fɔ k'a fɔ ko aw bɛ fɛn dɔ exigeant kan hali n'a y'a sɔrɔ aw y'an ka colons ye an ka ancien colons de don c'est à dire que olu de y'anw colonisé donc hali n'a ma ɲɛ k'aw y'anw colonisé ko fɛn dɔw bɛ yen mais à partir du moment où nous avons notre souveraineté nous avons notre indépendance on est un état souverain un état indépendant les décisions nous reviennent aw tɛ se ka foyi imposer anw na sinon e yɛrɛ k'a jateminɛ kɛ Faransi y'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛna u ka maa dɔw bila ka taga k'olu bɛna u ka maa dɔw bɔ an ka jamana kɔnɔ ko ka taa n'u ye u m'o fɔ wa k'u tɛ se ka to jamana la min ni i la jamana min ni olu bɛ ka sa surasiw yɛrɛ tɛ sɔn k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko k'a bɛɛ to Faransi ma olu tɛ se ka to jamana la jamana min kɔnɔ jamana kɔnɔdenw bɛ to ka Faransi sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya nka o jamana ɲɛmɔgɔw olu tɛ fɛn bɔ o la u tɛ se ka to jamana kɔnɔ jamana min Faransi drapeau bɛ nini olu ka mɔgɔw bɛ sa fu la u ka mɔgɔw bɛ ka sa a tɛ k'a reconnu u y'o fɔ dɛ ne kɔni t'a dɔn donc Alajɔn c'est très simple c'est à dire que n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu y'o bɛɛ fɔ ko olu bɛ taga n'a ko k'aw bɛ taa anw bɛ mɔgɔ dɔ ɲini ka n'a kɛ mun y'a to don mun na Faransi bɛ o kuma mun fɔ Faransi ka drapeau ka jeni Faransi c'est à dire que ka Faransɛw dɔgɔya k'a fɔ ko maliyɛnw ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi ka présence an ka territoire kan k'a man d'an ye Alajɔn o daminɛra jumɛn la parce que a ma daminɛ dɔwɛrɛ la Faransi bɛ anw ka territoire kan nin y'a san 8 de sinon moi je me rappelle très bien à l'époque quand Dionkunda était président de la transition à l'époque o y'a sɔrɔ François Hollande de bɛ yen don mun na wele bilala Faransi ma k'u kana François Hollande nana yan François Hollande taara a taara boulevard de l'indépendance kan monument ni yɔrɔ la kumakan mun fɔra ye a dɔn a y'a mɛn mɔgɔw sɔrɔla Mali kɔnɔ maa minnu ye u denw tɔgɔ da Damien Boite la mɔgɔw sɔrɔla mun y'u tɔgɔ da la n'i taara Kona monument jɔlen don k'a monument kɛ Damien tɔgɔ la mais kɔfɛ u nana ye de c'est à dire que maliyɛnw nana ye k'a fɔ ko Faransi intention mun tun bɛ Faransi la hakilina mun tun bɛ Faransi la au départ u tilara k'a c'est à dire que o de bila ka kɛ fɛn suguya wɛrɛ ye donc o de y'a to maliyɛnw fana ko vraiment comme a kɛra o cogoya la a y'a lajɛ an k'an ka jamana bila sinon o bɛ ka drapeau jɛni mun daminɛ ko ma daminɛ ni drapeau jɛni ye o ko fɛ de drapeau jɛni nana bɔ a la. Jefaga pour te soutenir n bɛna tila ka ɲininkali d'i ma hakili la Faransi ka mission fɔlɔ-fɔlɔ tun ye jumɛn ye o de tun ye terroristes kɛlɛlen kɔfɛ c'était d'aider l'État à recouvrer l'intégrité de son territoire
c'est ça Mamadiou kɛlɛli kɔfɛ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye Faransi kun kan ka Mali dɛmɛ de k'a ka fanga boli jamana yɔrɔ bɛɛ kan k'a daminɛ Kayi fo Kidal je faga an nana mun de ye an y'a ye k'a fɔ Mali kɔni danna Gao ni Tombouctou Faransi fɛ a ye mun de fɔ ko ni an donna ko armée malienne bɛna taa exaction kɛ contre les personnes de peau claire o fɔra erreur ye parce que il n'y a jamais eu de problème entre nous entre les personnes olu de b'u wele ko peau claire de an t'u wele ko malien voilà donc ko an bɛna taa waleya jugu ta ka mɔgɔ farikolo jɛmanw sɛgɛrɛ o bɛɛ ye ka an diviser nka ne ko o armée kelen o la o mɔgɔ joli de bɛ yen min ye mɔgɔ farikolo jɛ ni o sara jamana ye ne ko colonel Faisal u yɛrɛ b'a fɔ cogo min ko l'unique colonel min sara jamana ye rébellion na n ko Faisal don a ma tombé Kidal en 2014 donc k'a yira mɔgɔw la kɛlɛ de tɛ finmani jɛman cɛ jamana in kɔnɔ o kɔfɛ an n'a dannen Kidal o y'a sɔrɔ n ko MNLA tun bɛ Burkina n ko Faransi nana ni MNLA o tɛ problème ye o an balima maliyɛnw de don n'an ye ɲɔgɔn faamu Mali ko la o tɛ problème ye mais ni an ka intégrité kun kan ka recouvrer ne bolo ni MNLA tun bɛ na olu tun kan ka na k'a sɔrɔ marifa tɛ yen an bɛ na an bɛ kuma entre maliyɛn an bɛ ɲɔgɔn faamu nka non seulement MNLA nana Faransi ka bagaji la n'a tilara k'a fɔ ko mouvement fɛn fɛn bɛ yen k'i tɛ terroriste ye k'u bɛɛ ka na ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ la jɛkulu min n'a bɛ f'o ma ko coordination des mouvements de l'Azawad n ko o ye Faransi nɔ ye ji faga ok donc e bɛ se cogo di ka o kɛ hali sisan an bɛ o cogoya de la Mali kɔni bɛ Kidal mais an tɛ se ka an bɛ se k'a fɔ de façon symbolique mais hali sini n'an bɛ taa il faudra au préalable négocier en tout cas fɛnw yɛrɛ hali an ka armée min bɛ yen ko armée reconstituée n k'o de bɛ yen donc je faga e bɛ se k'o kɛ jamana jumɛn de kɔnɔ ko o jamana kɔnɔdenw ka tila ka tɛgɛrɛ ta k'o fɔ e kun u bɛ ka Wagner traiter de tous les noms o y'u hakilina ye mais jɔn de ye civils bombardé Mali la yan nɔ mariage la Bonti Faransi donc yɔrɔ n'u kɔni bɛ rapport bɔra u y'a démenti mais rapport bɔra yan k'a jira k'a fɔ ko mais o ko kɛra an y'o fɔ yan an y'a fɔ k'a fɔ ko mun kɛra ye ko Faransi de nɔ don je faga sisan nɔ i ye fɛn dɔ fɔ ni o ye ingérence ko ye ya Musa ko a ka livre kɔnɔna na ko Faransi bɛ se ko caman na dɛ je faga a ko k'ale to défense la transition wagati Mali tun bɛna tɔgɔma Kidal kan o y'a sɔrɔ plan bɛɛ bɔra a ko Faransi attaché militaire min b'u ka ambassade la Mali la a y'a tɔgɔ fɔ a tɔgɔ tɛ n kɔnɔ ko o y'ale wele 2 heures du matin k'u kana se Kidal dɛ k'u kana offensive lancer ko sinon ko u ye layidu min ta Mali ye k'a fɔ ko u b'u ka minɛnkɔrɔw di Mali ma ko tɛ waleya k'an t'o sɔrɔ bilen dɛ o tɛ chantage ye ale tilara n kɔ tuguni k'a tulo ci o kan k'u y'a wele ko l'Élysée est intransigeant o ye jumɛn u tɛ diɲɛ n'a ye cogo si Mali k'a fɔ k'a bɛ Kidal minɛ jagoya ko Mali kana Kidal minɛ depuis olu ma tila wa yɔrɔ i ko ko o ye ingérence ye a dun fɔra k'u bɛ se ko caman na mais je faga ka France ministre des armées ye yan nɔ bi o ka tila k'a fɔ k'u tɛna taa mais je faga est-ce que danfara bɛ i tun bɛ ka Assimi ninnu kɔman kɛ sisan n'a ko k'u tɛna taa u bɛna dɔ fara u ka effectif kan san 8 kɛlɛ min ma ban ni dɔ farala effectif kan avec quelle magie u bɛna kɛlɛ ban parce que n'u ye kɛlɛ ban fɛn kelen dɔrɔn de don u tun bɛ se mais u ma sɔn k'a kɛ donc o la ils sont complices donc est-ce que e bolo Florence Parly ye nali min kɛ yan nɔ sisan ka tila k'a jɔ an yɛrɛ ka faaba kɔnɔ yan k'a fɔ ko olu bɛna dɔ fara u kan u tɛ taa très bien ko u bɛna dɔ fara kan u tɛ taa wa u kan ka san caman kɛ yan est-ce que e yɛrɛ bolo autorité de la transition parce que chiffre tɛ yen fɛn foyi tɛ yen an bɛ se k'a fɔ min na ko peut-être mun bɛ Faransi ka taali fɛ o ka ca bi ka tɛmɛ min bɛ se ka to yan mais ni an ye mɔgɔw ka kumakanw lajɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ gɛrɛnw na an bɛ se k'a fɔ ko vraiment mɔgɔ caman bɛ fɛ Faransi ka taa Russie ka na même si je sais que bɛɛ b'a ka intérêt défend komi bi thème t'o ye sinon n'an y'o fana décortiquer mɔgɔw bɛ fɛn caman faamu o de la moi
ce que je veux c'est que Mali ka da yɛrɛ la mɔgɔ si tɛna sa mɔgɔ ye je faga inutilement f'i k'i ka jamana nafama yɔrɔ dɔ de d'a tigi ma par exemple an ye tɛgɛrɛ fɔ Rusiw kun u kun ye fɛn caman di an ma mais en contrepartie kalanna minnu tun b'u bolo o sanu de tun bɛ falen kɛlɛkɛminɛnw na an ye donc ko in si tɛ kɛ ouais mais diɲɛlatigɛ yɛrɛ o de wala donc ni mun se t'i ye ni fɛn mun se t'i ye e mago b'a la ne bolo ɔ ne fana mago bɛ fɛn dɔ la e bolo an b'a échanger pour que e mago bɛ lafiya ka na i ka yɔrɔ la ɔ ni olu tɛna to yen kuda ye o tɛ to yen ni laɲini sabatira u ye mun sɔrɔ o wagati bɛnkan ye o de o bɛ taa e fana bɛ continuer i ka jamana kɔni lafiyalen bɛ to n'est-ce pas je faga est-ce que o Faransi kelen k'a fɔ sisan parce que Florence parle tɛ kuma ten o n b'a dɔn ciden de don an tɛ taa an kan ka wagati jan kɛ yan e tun bɛ ka éloge min fɔ an ka autorités la sisan ni o ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ u ye fɛn caman kɛ mais est-ce que e yɛrɛ bolo o ko in o ma bin dugu ma parce que kana si c'est vrai qu'on est un état souverain je ne remets pas en cause notre souveraineté hein mais est-ce que Faransi mɔgɔ ɲɛmɔgɔ dɔ de kan ka nin kuma in fɔ Mali jamana in kɔnɔ oui mais Alajo ne bolo c'est-à-dire i ye kuma mun fɔ i ye question mun fɔ d'ailleurs la question elle est pertinente parce que maa min ko i ma ko Kari Masina ko ne bɛ i ka territoire bila o tigilamaa ka tila ka na tuguni k'a fɔ ko ni nin ma kɛ c'est-à-dire que ni aw kɛlen k'a fɔ k'a bɛ maa dɔ ɲini wagati min na olu nana ka na yira aw la k'a fɔ ko non seulement an tɛ taga mais an bɛ tila ka dɔ fara an ka mɔgɔw kan tuguni o de ye dabalibanko in ye c'est-à-dire fɛn kelen de don Alajo Faransi bɛ yan mɛnna o est-ce que Faransi y'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛ taa c'est-à-dire que olu wagati min na u y'a fɔ k'u bɛ taga est-ce que u y'a fɔ k'a fɔ ko u bɛna segin ou bien u bɛ dɔ fara u ka effectif kan u m'o fɔ mun nana ni nin kuma ye n ye kuma dɔ fɔ kuma daminɛ la n k'i ma ko u ka ministre des affaires étrangères n'o ye Jean-Yves Le Drian ye Jean-Yves Le Drian y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ ko mun ye nin négociation mun nin pourparlers mun bɛ an ka mɔgɔw ni Wagner cɛ k'u b'a kɛcogo bɛɛ la walasa a kana se ka waleya donc nin y'a fɛɛrɛ dɔ de tigɛtɔ ye maintenant an ka autorités n'o de fɔ depuis u nana u ye walew dɔw sabati mun bɛ se ka jamanadenw jigi da u kan i n'a fɔ par exemple wagati mun na u tun y'anw suspend Faransi y'a ka fɛn suspend wagati mun na k'a fɔ ko opération conjointe min n'u tun b'a waleya n'an ka mɔgɔw ye k'u y'a wuli ka bɔ yen u tilara tuguni ka segin ka na o wagati kuma caman fɔra a fɔra ko Asimi ye weleli kɛ dɛ bon a fɔra ko Asimi ye weleli kɛ autorités m'a démenti bon k'a ye weleli kɛ k'a ko k'aw kana taa n baw deli ko an bɛ fanga non mais i b'a dɔn o ye mɔgɔw ka kuma de mais non seulement je faga gɛrɛnna kumakɛla m'a fɔ dɛ journaliste dɔ de y'a fɔ un journaliste de renommée internationale ni a fɔra ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais ale de bɔra n'a ye bibi na ko a ye mɔgɔ min ka source ye kala bɛ turu a la o mɔgɔ sugu tɛ se ka nin kuma fɔ jamana si la n m'a fɔ k'a ye min fɔ ko tiɲɛ don dɛ mais ni nkalon fana don k'a tɛ démenti ouais mais Alajo ale de y'o fɔ c'est-à-dire que ale de bɔra k'a kuma fɔ mais an m'o ye mais a ma démenti fana bon a kana démenti yɛrɛ mais an kɔni m'o ye démentili ye mun ye Alajo ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ gouvernement y'a démenti c'est-à-dire n bɛ se k'a fɔ an ka autorités y'a démenti a fɔ mun na parce que ni mɔgɔw kumana ni ne ye fɛn dɔ fɔ e kan ni ne ma kuma i ye yanni kabiri ne ma kuma fɔlɔ i ye fɛn caman fɔ ne ma kuma bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko kabiri Asimi ninnu nana kuma tɛ n'u bɛ k'a fɔ attends, tu es juriste, on dit que le silence équivaut à l'acceptation. Non, mais si tel est le cas, ni a ta la fɛn caman fɔra Asimi ninnu ma donc a bɛɛ ye tiɲɛ alors que an b'a dɔn k'a fɔ k'a caman fana tɛ tiɲɛ sauf que gravité tɛ kelen ye. Non, Alajo u ma foyi kɛ c'est-à-dire an kɔni ye mun ye sur le terrain an bɛ kuma ni o de ye ne bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko kabiri u nana u jɔ u jɔyɔrɔ la fɛn caman bɛ yen c'est vrai que ne bɛ ka nin kuma mun fɔ ça c'est par exemple le lien entre la France et le Mali sinon mun ye transition yɛrɛ waleyali ye transition baaraw kɛcogo ne ma sɔn an ka autorités ye o yɔrɔ la dɛ mais an tɛ ka kuma ni c'est-à-dire que o fana y'a damana débat de parce que kabiri u nana u ma wale sabati mun b'a jira anw na k'a fɔ ko vraiment kabiri transition nana u bɛ ka évoluer surtout transition y'a fɔ k'u ka baara kɛ ni minnu ye donc u ma o waleya mais mun ye u ni Faransi cɛla ye u bɛ ka mun waleya ne bɛ k'u féliciter o de la muso in ka nin nali n'o ye ministre muso in ye ale ka nin nali ka n'a fɔ k'u bɛna effectif dɔw fɛ dɔ wɛrɛ tɛ o c'est pour essayer en quelque chose de décourager i m'a fɔ ma ka an ka autorité k'u décourager ou bien mun ye c'est à dire que u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko pourparlers mun b'u ni nin groupe ninnu cɛ u bɛ se k'o pourparlers u bɛ se k'a bila cogo min na
u se k'o ko bila cogo min na ka u banbani k'a fɔ ko bon Faransi ko olu kɔni olu bɛ to yan olu de tun y'a fɔ k'u bɛ taa nka u bɛ to yan wa u bɛ tila ka dɔ fara u ka effectif kan k'a yira u ka an ka autorités kan k'a dɔn de k'a fɔ ko o ye politique kuma de wa autorités k'a dɔn fana k'a fɔ ko c'est à dire hali ni Faransi ye dɔ fara ka effectif kan o si tɛ problème ye mais anw ko an mako bɛ ka maa wɛrɛ fana fara u kan u kana ka na anw dɛmɛ il faut que autorité k'u tinto o yɔrɔ de kan. je fanga an bɛna téléphone labila sisan. il faut que u k'u tinto o yɔrɔ de kan c'est à dire k'a tinta kan yɛrɛ k'a fɔ ko aw nana aw ko k'a bɛ dɔ fara kan ala jɔ an ma ban o ma parce que avant tout an ye partenaires de on est d'accord mais mun ye anw yɛrɛ ka jamana ye mun ye pourparler mun tɛmɛna an ni mɔgɔ ninnu cɛ a pourparler kɔni a bɛ continuer. Et moi je pense que o de kaɲi anw ma o de kaɲi an ka autorités ma parce que n'i y'a ye Faransi y'a décidé k'a fɔ k'u bɛ segin u kɔ dɔwɛrɛ tɛ o parce que u y'a ye k'a fɔ ko wale dɔw de bɛ ka sabati o wale de résultat de y'a to bi u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ to yan wa u bɛ dɔ fara u ka effectif kan donc ko ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn quoi anw yɛrɛ t'o fɔ don o don ni ko ma kɛ ko kun tɛ dɔn ni nin wale kun ma sabati an ka autorités fɛ est ce que Faransi tun bɛna fɔ ko olu bɛna to an ka jamana la ou bien kun bɛna dɔ fara u ka effectif kan u kun t'o fɔ donc an ka autorités kan k'a dɔn k'a fɔ ko u ye wale mun sabati n'o de ye a fɔra k'u bɛ ka pourparler mun kɛ o pourparler in de ɲuman de don bi ɲuman de don sini ni Faransi bɛ dɔ fara u ka effectif kan ka na o tɛ problème ye o mais u k'u ka position de lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko u nakun y'an ka jamana la ka na bamaci kɛlɛ de la mais u mana an ka jamana la sadi ka na ka ko wɛrɛw kɛ mun n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc an ka mɔgɔw an ka autorités an bɛ mun ɲini u fɛ ne kɔni o ye ne hakilina ye dɛ u kana nin ko in bila dɛ u ka wulikajɔ sabati hali ni Faransi ko k'a bɛ armée française bɛɛ de la déplacer hali minnu bɛ garde présidentielle la k'olu bɛɛ fara u kan ka na an ka jamana kɔnɔ o kana kɛ sababu ye an ka autorités bɛ ka wale mun n'o de ye k'a fɔ ko ka ŋɔnɔbɔ partenaires wɛrɛw fɛ u kana an ka jamana la ka na an bɔ nin bamaci kɛlɛ la ala jɔ u kana dabila. ne faga an bɛna appel kɔni labila mɔgɔ minnu bɛ ligne kan n'a ka d'u ye k'u da don nin baro in na u bɛ se ka weleli kɛ 68 38 95 98 68 38 95 98 ni i mɔgɔ minnu bɛ yen ko olu bɛ Mali kɔfɛ olu bɛ se ka an nasɔrɔ ka indicatif bila a ɲɛfɛ o tɛ an bɛ se ka continuer ni an ka baro ye halisa Jefara mais appel dɔ don a fɔ appel dɔ donna a fɔ an bɛna continuer ni baro ye halisa Ansu allo allo Ansu somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min ne b'i wele ka bɔ Faransi ne tɔgɔ ye Modi Kulibali an b'i lamɛn an bɛ baro kɛ bonya ani karama kɔnɔna na foyi t'a la Kulibali anba denbaya ka kɛnɛ baasi tɛ yen ayiwa ni baasi t'a la ka baasi k'a la hakilina jumɛn de b'i la bi baro ninnu na n ka cɛ Asimu ye cɛ de ye cɛ don Asimu ye cɛ de ye cɛbakɔrɔ don cɛbakɔrɔ tilancɛ de quoi walahi cɛ don cogo di ne yɛrɛ min kɔn bi muso ko k'olu tɛ bɔ Mali la bi tɛ bɔ Siri ne yɛrɛ bɛ to gɛlɛya depuis kuma nin fɔra quoi ja anw ka jamana la nafa bɛ anw n'aw ta don an ka fo Allah an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ dɛ nafa min b'an ka jamana na walahi n'an tun b'a kalama hali Faransi laban bɛ de Bamako ye Bamako tɔgɔ de ko Faransi Bamako nka an ka autorité an mako sa an ka mɔgɔw an mako sa mɔgɔ fɔlɔ mun tun bɛ fɔlɔ a ko e yɛrɛ ka nin filɛ ko daga ka bɔ yen ko an tɛ taa bi an tɛ taa sini ko ne yɛrɛ da de tun bɛ ne yɛrɛ faga ko mɔgɔ ko ko i ka taa ko an tɛ taa bi an tɛ taa sini ko an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka mɔgɔw bɛ na ni pour que a dɛmɛ kɛlɛ in na o kɛlen k'a fɔ k'u tɛ taa e yɛrɛ bolo an ka fanga ɲɛmɔgɔw ka baarakɛta kan ka kɛ mun de ye sisan an ka fɔ min na ka kɔrɔ mɔgɔ min an ye min bɛ irimeri kɔnɔ réseaux sociaux ko n'a ye fond dayɛlɛ ne b'a lamɛn fo an bɛ dira n'a kɛra u tigɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma u kana to u k'u bɛna kɛnɛ i kɛra Mali la anw de faw bɛ faga an kɔrɔkɛ bɛ faga an dɔgɔninw bɛ faga an baw bɛ faga an ka mɔgɔ caman se ka sɛnɛ kɛ hali ni a ma kɛ fɛn fɛn ye n'a kɛra mɔgɔ wɛrɛ n'i ye sɔrɔ kara an de bɛ ka fɔ ni kelen ko tɛ ne ka bɔ an kun na de o kɔrɔ ka mɔgɔ kana kara Faransi quoi ok o faamuna ni Faransi tɛ taa n'u bɛ min ɲini n'i t'a sɔrɔ u bɛ taa o ok
Ok. Aw ye fere ke mo ko min de ni ko be mi to fambara farbara ka de verla. Ko be digina ngara de. Ok. Merci beaucoup. Aba tukuri be ni de no ma jusqu'à ici. Après la vie ko mari Amérique. Ok, merci Hugo. Après d'accord, merci Glory. Aba. Ka fo mo ye fait ka wele u b'an sɔrɔ 68 38 95 82 18. Mais je faga. Est-ce que en fait c'est vrai al ni Wagner nana. Mais il n'est pas tant que an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ fɛn caman na mɔgɔ tɛ k'i ka sécurité sous-traité dɛ je faga. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ok. Ansu. Tɔgɔ duman jamu duman i b'an wele ka bɔ min? Tɔgɔ Dramane Balo, n'a wele ka bɔ France. Aha, ok. Burama an b'i lamɛn. Dramane, c'est Dramane Balo. Ah, Dramane, ok. I damini. Ama, kena kasi kan tala. Ama ka bɔ lamɛn. Ami. Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Amina arabi. Vraiment, Maliku in min da don a ka bolo la dɔɔni. Ne yɛrɛ la a bɛ ka min fɔ, ji fana bɛ ka kuma min fɔ. Kuma in ne kɔni bolo. Ministre de la Défense yɛrɛ kun taga kun tɛ Mali la quoi. Je faga maraka kalannen don dɛ. Ni Ala sɔnna ma ko ne ka maraka ye sa. Maraka kalannen baden ye kɛ laban. Maninga de don. Voilà, ne ta maraka sa ne bana maraka ne tɔgɔ Dramane jamu Balo ne numu de quoi. Ah ok, basi tɛ. Dramane. Ouais. An b'i lamɛn. Voilà, ngo. Bi ne yɛrɛ y'a ye France ministre de la Défense ni a ye Mali la bi. A ma diya ne ye. Parce que ne b'a dɔn ko dama dama bɛ yen n'a taara a bɛ dɔ kelen tiɲɛ a kɔnɔ quoi. Parce que an ka tradition mɔgɔw bɛ ka ko min kɛ sisan. Vraiment population bɛɛ bɛ k'u soutenir. Mais ni nin tagara sisan ni mi taga Mali la kun min na. Hali bi ale ka présence Mali la yɛrɛ a bi mɔgɔw siga dɔɔni tradition mɔgɔw la quoi. Très rapidement. Voilà, mɔgɔw siga dɔɔni tradition mɔgɔw la. Donc e fɛnɛ fɛla ye sisan a kelen k'a fɔ ko u tɛna ta bilen dɛ ko wa k'u bɛna san caman kɛ yan k'u bɛna dɔ yɛrɛ fara u ka kɛlɛcɛw kan. E yɛrɛ bolo an ka fanga ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ sisan? Ani an ka fanga ɲɛmɔgɔw ne bolo kan ka min kɛ nin wagati in na u bɛ ko min na n'o ye Irisiw ka fɛngɛ ninnu ka na komi Faransiw bɛ ka diaboliser k'a fɔ mercenaires de tiɲɛnikɛlaw don ne sago don u ka dɔ fara o ko accélération de kan k'a ko teliya u kana mɔgɔ ninnu lamɛn u k'u bisimila ten k'u bila ka taa ten u ka tɛmɛ n'u ka baara ye quoi population b'u sigi de kama. Sinon Faransiw bɛ sa segin foyi ma se ka ɲɛnabɔ ale n'u komi je fana y'a fɔ cogo min na ale n'u nana ni Faransi ministre fara min tɔw yɛrɛ u ka fo tigɛ fɔ parce que u ma n'a ɲɛnabɔli kama quoi. Ok, faamuyali kɛra. Voilà. I ni ce i ka weleli la i Balo. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup Balo. Je faga nin b'a yira n na k'a fɔ ko an suilen bɛ Mali fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi fɛnɛ bɛ fo dɛ ka da kan appel fɔlɔ fila fɛn fɛn kɛra sisan je faga o bɛɛ bɔra Faransi an bɛ Faransɛw fo ne yɛrɛ balimamuso bɛ yen nɔ o ye Fatumata Kulibali ye ani n sinakɛ Layi Tarawele an b'a fo Lille. An ka foli b'u ye. Ansu. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Yakuba Samake ka bɔ Libreville. Ah, Libreville, Gabon. K'an bɛ Gabon bɛɛ fo. Ko i hakilina ye jumɛn de ye Faransi ministre des armées ni o ye Florence Parly i hakilina ye jumɛn de ye o ka nali la? Bon ne yɛrɛ bolo ni ko in bɛ niveau min na an ka autorité k'u to yen u k'u ka mɔgɔw nati. U ka Faransi ka dɔ fara a ka mɔgɔw kan kodi? A ka dɔ fara a ka mɔgɔw kan. An ka continuer an ka chemin fɛ an bɛ ka négociation kɛ ni Wagner ye. U ka continuer u fɛ ko accélérer pour que Malien bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya. Sinon an tɔɔrɔla nin ko in na quoi.
Donc Wagner n'allait pas en belle affaire quoi. Vraiment, n'anga here bodi la. On va alsala ko ke nyata quoi. Parce que amé yorom na torola. C'est-à-dire que ala die dungu du aw mi bi ko fe ni média ou là vraiment il a fait un peu quoi. Ouverture média plaît. Choro na ga jama chou douve émission na débat plaît direct là. Vraiment des fois il le yere ta do ti yorom na ko. Donc vraiment si ça no akele na força no ku teta ko wa ku o yere o jabi o ka da ka ko ku to ya ko nga kan continuer ni négociation. C'est clair. Bien sûr, parce que nous, on loupé un coup dans le camion. On loupé un quel école, on loupé un coup dans le camion. Donc, on a hérvé mina, on boudi, on fait un boudi. Parce que Aramadini, c'est qu'il y a un kelinga qui débrouille. Ah, mon frère, il y a pas là, donnez-la sur moi, il veut vous les faire, vous les faire matériel. Oui, tiens, comme moi, quand Charlie, il y a baro kadinga, amena mouwerota. Il y a Merci beaucoup. Vraiment, vraiment. K'a fɔ mɔgɔw ye n'u fɛ k'an wele u b'an sɔrɔ 68 38 95 98 dɔw bɛ k'a fɔ k'an tɛ ka maliyɛnw ta u k'a dɔn k'a fɔ ko ni numéro min fɔlɔ donna an bɛ o numéro in de ta nin fana ye kɔkanmɔgɔ ye Jefaga an su salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulahi Kalifa an su ala jɔn aba i ni ce Kowedi i Kulubali aba dumiya amba o ye muso jamu in tɛ bawo ne bɛ ka wala mɛ depuis Maroc enchanté k'an bɛ Marocain bɛɛ fo inchallah o bɛna mɛn ok i yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye Fluence Parly ka nali la Mali la bi bon ne ka miirina ye min ye bon ne ni Jefaga bɛ côté kelen la quoi donc u ka ministre de la défense ye min fɔ hali n'u ye mɔgɔ wɛrɛw bila ka na quoi nin l'essentiel réseau ka se ka na quoi donc o de b'anw nafa bi kosɛbɛ donc hali ni Faransi ma taa voilà réseau fɛnɛ ka to yan hali ni Faransi tora yan réseau fɛnɛ ka na fara u kan quoi voilà donc pour que an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ quoi parce que depuis 8 ans maintenant olu b'an fɛ bon mais e yɛrɛ hakilila olu bɛ se ka cohabiter ɲɔgɔn fɛ a force minnu don u man di ɲɔgɔn ye dɛ depuis guerre froide la fo sisan bon an bɛ Faransi gɛn kɛ an bɛ Faransi gɛn dɔrɔn parce que olu tɛ se ka ko nin ɲɛnabɔ yɔrɔ depuis 8 ans kɛlɛ bɛ Kidali fɔ kɛlɛ nana fɔ centre kɔnɔ awɔ donc sisan kɛlɛ bɛ ka taa fɔ Sikaso mara la bon an yɛrɛw de b'a lajɛ sisan quoi ni réseau tɛ fara o kan donc olu ka taa voilà o kɔni ye ne ka hakilina ye ok voilà an Cani Daraji ala k'an bɔ su la merci inchallah merci n bɛ Jefaga fo kosɛbɛ a tulo b'i la maraka kalannen don Jefaga k'a fɔ mɔgɔw ye k'an bannen tɛ mɔgɔ si ka appel la ni mɔgɔ min t'an donna an bɛ o ta an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko kɔkanmɔgɔw de kɔni kɛra chance tigi lamɔgɔbaw ye hakili la an bɛ se ka appel 3 ta hali sisan o fana ye kɔkanmɔgɔ ye o mana bɔ yen an bɛ sɔn ka dan siri émission na an su allo waaleykum salaam wa rahmatulahi kayfa al tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min ne ye Samba Jaabi de ka bɔ Algérie Algérie k'an bɛ Algérien bɛɛ fo bɛɛ kulobaw la nba n b'a fɛ ka n da don a ka baro in na dɔɔnin quoi a ka baro in kɔnɔ a bolo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ mais fɛn min ye an ka autorité ninnu ye vraiment an b'u fo yɛrɛ de dan tɛ foli min na bon an kɔni fɛn min ye étranger ninnu ye sisan kɔni an bɛ yɔrɔ min na komi sisan fo n'a danna carte ko ni fɛn ninnu ma sinon critique cogo foyi t'u la sisan donc fo carte ko ninnu fo n'a danna carte ko ninnu ma dɛ ani passeport ko ninnu o kɔni gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ k'an bɛ autorité contre la dɛ mais tulu fana prix gɛrɛ a la dɛ patron i b'a dɔn ni mun ɲɛna an tɛ maa contre la koyi ne y'o de fɔ
anw tɛ makɔnɔ ni mun ɲɛna m'o fɔ ni mun ɲɛna sinon an filɛ Algérie de kun bɛ Algérie rapatriement ko ni fɛn ninnu dɔn mais depuis olu nalen ni sisan cɛ bon an bɛ se ka dɔn bon parce que a kun bɛ fɔ aw ɲɛna ko Europe de kun bɛ ka rapatriement ko ninnu financer quoi bon an kun ma da la mais sisan a bɛ se ka a bɛ komi an bɛ ka da la dɔɔni dɔɔni quoi. Donc Europe de tun b'a financer sɛbɛ la. Europe de kun bɛ ka financer mais u kun bɛ ka aw nɛgɛ fo an ka autorités de kun bɛ ka autorisation di ko ka olu labɔ ka Africains labɔ yan quoi. An bɛ se ka fɔ sisan depuis mɔgɔ ninnu depuis Assimi Goïta yɛrɛ de sigira fanga la quoi an bɛ se ka fɔ fɛn min bɛ komi rapatriement ko ni fɛn ninnu caman nɔgɔyara ka bɔ olu la quoi an bɛ se k'a fɔ a dabila la fɔlɔ yɛrɛ u bɛ k'a fɔ ko Afrique ma basigi bon rapatriement tɛ se ka kɛ cogo dɔ la minnu bɛ Niger olu de bɛ ka taa Mali la sisan mais dɔ tɛ ka bɔ sisan ka taa ka fara olu quoi o dabila la fɔlɔ quoi. Ok. An kɔni ko fɔ dan tɛ foli minɛ mais u k'u jija Katina ko ni passeport ko ninnu la u k'u jija ka o ɲɛɲini o la quoi. Ok kuma bɛ s'u ma n'Ala sɔnna. Fɛn min ye Faransi ka ministre ko ni fɛn ninnu ye. Très rapidement. Olu ye yɛrɛsɛgɛ fɛn ninnu de ye. Olu ye yɛrɛsɛgɛ fɛn ninnu de ye. Ne kɔni ye fɛn in f'i ɲɛna o ye kuma de ye dɔrɔn Maliɲɛnw bɛ ka min fɔ dɔrɔn ka mɔgɔw kunkolo salo. Cɛ olu kan t'an bolo quoi fɛn min t'an bolo dɔrɔn an bɛ Malidenw min ka Ala k'u dɛmɛ a la donc Ala ka Maliɲɛnw bɛɛ dɛmɛ a la. Amin. Donc n b'aw fo dan tɛ foli min na o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ɲɛna wa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon je faga mɔgɔ kɛra cogo cogo ko bɛɛ tɛ ɲa ko bɛɛ tɛ tiɲɛ. Non c'est clair c'est clair. Parce que au-delà de mɔgɔw bɛ ka min fɔ fɛn caman bɛ yen u kan k'u ɲɛsin olu fana ma. Mais c'est ce que j'ai dit dans mon intervention. J'ai dit que mun ye Faransi ta in ye. C'est-à-dire que mun ye Faransi ta in ye. An t'a fɔ kɔkan mɔgɔw ye u k'a to Maliɲɛnw fana ka se ka don dɔɔni débat daminɛna kɔkan mɔgɔw dɔrɔn. Mais comme appel fana bɛ na mɔgɔ t'a ta tuguni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wala dɔn. I Kulubali. An tu. Nba. Tɔɔrɔ si tɛ yen. Nba. Mansa Keita de ne bɛ ka wele ka bɔ Espagne quoi. Ok k'an bɛ Espagnol bɛɛ fɔ. Keita wa. Mansa Keita i tonton. Keita kɔni o tɛ maa ye. I den don. I ma sigi Keitalanko ye dɛ. Ko i hakilina ye jumɛn de ye Florence Parly ka nali la Mali la yan nɔ bi. Voilà. Bon, ne yɛrɛ ka faamuyali bolo kan. Nin bɛɛ ka nin kɛ dɔrɔn ko parce que Russie la ko kuma nin fɔla a b'a fɛ kɛ o b'a fɔ k'olu bɛ bali quoi. Bon ni kana Maliɲɛnw hakili ɲagami. Bon ne yɛrɛ bolo Maliɲɛnw kan ka faamuyali kɛ ten sa parce que Faransi tɛ Mali la a mɛnna kojugu. Bon problème tɛ ka nɔgɔya ka taa fɛ dɔ de bɛ ka fara la don o don. Donc i b'a an yɛrɛ min faamu sisan ne yɛrɛ bolo Faransi ka intérêt de bɛ Mali problème la quoi. Donc ni mɔgɔ wɛrɛ mana ka fara Faransi la Mali a problème tɛ ban. Donc n'u ko k'u bɛ taa u tun ye tagali ko fɔ u yɛrɛ k'u bɛ taa u ma sɔn ka taa tuguni u k'u bɛ to yan. U ma mɔgɔ k'u jabasi dɛ. Voilà bon donc n'u tora yen sa mais u tun ka so Maliɲɛnw ta a ye fɛn mɔgɔ wɛrɛ kana ka fara u la donc tiɲɛ de dɔn quoi. Parce que an b'a dɔn k'a fɔ Faransi ni Russie u tɛ ɲɔgɔn fɛ ten kosɛbɛ. Voilà donc ni Russie nana olu b'u ka baara kɛ u kan ka min kɛ k'o kɛ Faransi k'a ta kɛ. Donc défaut fɛn yɔrɔ min an b'a ye u la. Mais Maliɲɛnw kana f'an ka kɔlen de faamu an ka don daden fɛ ka fɔ daden fɛ parce que jamana ye tɛ se ka bila jamanadenw kɔ donc ni Maliɲɛnw ni Faransi kɛ fɛn dɔ ye donc fo u k'o faamuya de quoi donc ka kɛ ko foyi tɛ ka bɔ ɲɛnabɔ la ni Faransi tɛ quoi vraiment yɔrɔnin ka gɛlɛn. Donc an kana an ka ko bɛɛ to mɔgɔw bolo an yɛrɛ ka den dɛmɛ ka lawura fɔ k'a sɔrɔ a kun yɛrɛ de bolo. Kodi mais est-ce que e bolo n'an ye Wagner fana wele ka na an tɛ k'an ka wara kunkolo di o ma. Mais toujours e ka dan de jira quoi i bɛ dan jira quoi. Parce que n'a ye Wagner wele ka na k'a fɔ ka n'a ye Wagner wele foyi t'o dɔn don min an bɛ Faransi wele ka na o don an kun sigilen tɛ nin ye o. Ni Wagner fana nana bɛnkan de bɛ kɛ o. An bɛ bɛn fɛn dɔ de la o. N'u ma waleya o ko la o Faransi an bɛ k'a fɔ ko Faransi ka taa cogo min na Wagner fana bɛ taa o cogo la. I faga n'o kɛra an na bɛɛ gɛn. Nka cɛ anw de taa an ka territoire ye an mako bɛ fɛn de la. Keita. Basi tɛ kuma faamuyara ko mɔgɔ ka ca ligne na baro ka di nka on sera obligé ka mɔgɔ wɛrɛw ta.
Ah, foli diyara ye. Voilà, merci beaucoup. Jefaga, an tɛ dugawu kɛ laban min bɛna don ka kɛ muso ye ani maliyɛn. N'Ala sɔnna inchallah. Ni n ko maliyɛn, je parle d'un malien ou d'une malienne de l'intérieur quoi, voilà. Parce que dɔw bɛ ka an bɛ ka commentaire dɔw lajɛ dɔw ko numéro tɛ ka don, numéro bɛ segin a kan c'est le 68. Baasi tɛ yen. Han? Sumare do wani Sumare. Ah ok. Ne n'ala jɛ bɛ se ka maraka kɛ Kulibali to. I tɛ sabali. Baasi t'a la ko i hakilina ye jumɛn ye Florence Parly ka nali la an ka faba kɔnɔ yan bi? Ne yɛrɛ kɔni hakilila ye min ye ko in na kɔni ko in ye kana se ka mɔgɔw yɛrɛ ɲagami mɔgɔw taabolo min ni population ni transition mɔgɔw bolo ka se k'o ɲagami yɛrɛ ka na ni ko kura ye k'a ɲagami a ko senkɔrɔ. Nin y'o ko de ye. Fɛn min ye Wagner nali ko ye Mali la o kana an b'o fɛ ten nɔ parce que Faransi ta y'an tɔɔrɔ la n'an sɛgɛnna. Mais Faransi ko k'u tɛna taa dɛ k'u bɛna dɔ fara u ka kɛlɛcɛw kan wa k'u bɛ yan fo san caman. Ayi dɔ farali tɛ hali n'u ye Faransi a bɛ hakɛ to hali ni Faransi yɛrɛ bɛɛ wulila ka na sigi Mali nord la an mago bɛ mɔgɔ wɛrɛ de la. Donc k'o fara u kan. K'o fara olu kan kɔni. Surasi étranger hakɛ min Mali la o yɛrɛ tɛ ɲini ka caya ni yan mais u bɛ min a ka ca ni Mali armée. An ɲɛ t'u la u bɛ kɔrɔn fɛ de anw ɲɛ t'u la u bɛ Kidali wa u bɛ dugu kelen yɛrɛ la an yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ camancɛ ɲagaminen don don o don an bɛ Sénégal yan an b'a kibaru mɛn la don o don Abdoulaye Kulibali ka kunfɔ la. An kɔni bɛ min fɔ a ko la Wagner nali ko kɔni u k'a kɛ n'o nana hali n'o ma mɔbɔ mɔna n'o nana hali n'o bɛ dugu de ci an b'o de fɛ ka tɛmɛ Faransi ta in de kan bisa parce que an dɔ kɛra. Awɔ dɔ kɛra. Hali n'u bɛ dugu ci. Ayi Wagner kana n'u nana a ɲuman n'a juguman n'u bɛ min kɛ u k'o kɛ an b'o de fɛ an b'o de supporter ten ka tɛmɛ Faransi ta in kan. Faamuyara. O ye kelen wa an bɛ dugawu kɛ n'Ala sɔnna ma Ala ka Mali basigi fo. Ami. Sumare. Parce que an yɛrɛ kɔni bɛ an kamana kɔni an yɛrɛ caman ɲɛmɔgɔ ye Mali la ne bɛ Segu Joro. Joro. An yɛrɛ bɛ an kamana kɔni Mali mais an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Ami n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ jamana in bɛna diya o. Inchallah Ala ka nɔgɔya aw bɛ fo. Merci beaucoup. O diyara n ye. Sumare i bɛ marakakan mɛn wa? Ni marakakan n yɛrɛ bɛ ka basi de dun yan. Kɛn curo i ko. A taara Jefaga an bɛ chance di dɔ ma malien de l'intérieur dɔ kan sɔrɔ sinon a bɛ kɛ Jefaga Algérie Jefaga nin kɔni ye appel laban ye allo assalamu alaikum. Alaikum salam. I Kulibali. Yalo Alajon. Ko tɛ cogo b'a la Algérie ka di ko di. Jefaga an bɛ appel da ni an ka kelen ta komi ale ta laban ma ɲa mais an bɛ min faamuya nin na nin kɔni ye n'i ye appelant caman lajɛ i bɛna ye mɔgɔ caman kɔni fɛlan ye k'a fɔ ko Wagner ka na. O la an b'a ŋaniya k'an ka autorités tulo bɛ a la peut-être min ka di jamana population majorité hakili la u bɛna taga o sira fɛ. Ansu. Marisu. I Kulibali. Non, c'est pas Kulibali. Ibrahim Diallo. Ok. Jumɛn don? Ibrahim Diallo. Ok. Fulakɛ k'i hakilina ye jumɛn Florence Parly ka nali la bi? Ne hakilina na sini bɛ kɛ Faransi bɛ corrigé ne quoi. M'a faamu. Wa Faransi kan ka gɛn sini bɛɛ. Sini bɛɛ o tɛ teliya dɔɔni. A cɛ. Faransi b'an fɛ halisa ko ti ka kɛ. A dun ko k'olu tɛna taa dɛ ko u bɛna san caman kɛ yan wa ko hali dɔ bɛna fara u ka kɛlɛcɛw kan. N'u t'a kɛ Mali an tɛna ye. O de don dɛ. A fɔra i ka autorités ɲɛna dɛ. Non Hatimu Goyita n dalen don a la o bɛ. Ok. Sinon b'aw bɛɛ fɛ Jefaga ni forme décryptée Isufu Mangara. Inshallah o bɛɛ b'a mɛn. O bɛɛ lajɛlen fɔ la o b'a fɔ Choguel Hatimu yɛrɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la quoi Faransi ka taa ka bɔ Mali territoire kan pewu. Inshallah o b'a mɛn.
Voilà, merci beaucoup. Merci Diallo. Merci Diallo, ouais. An b'a fɔ mɔgɔw ye ko n'i y'a ye Cɔrinnɔma la yan n'a sɔrɔ bi a fari de man d'a la a man kɛnɛ mɔgɔw ka dugawu kɛ a ka se ka rétabli joona a ka na cogo min na a ka n'a ka plateau la k'a ka décryptage dumanw kɛ min bɛ se ka maliyɛn bɛɛ nimisi wasa Diefara k'a fɔ mɔgɔw ye ko tout est bien qui finit bien baro mana diya cogo o cogo n'a ma ban a diya tɛ dɔn k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛna émission in lajɛ hali a kɔfɛ partageli ɲininen don u fɛ walasa a ka se mɔgɔ camanw ma u ka se ka émission in ka a nafa sɔrɔ cogoya min na nin bɛ fu siri an ka bi émission na an b'a fɔ ko Alajon décrypte Sakɛ n'est-ce pas Alajon décrypte Diefara Ala ka sini jira an na amina yarabi je vous remercie merci beaucoup. Société Sodima ka safinɛ kura dilannen do awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen do Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la o bɛ